ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Ин идомаи силсила суҳбатҳо бо иштирокчиёни даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат мебошад. ёдрас мешавем ки айни ҳол дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар мавзеъҳои муайян идома дорад. Номинатсияи физика ва астрономия айни ҳол дар яке аз толорҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор гашта истодааст. мо аз раванди озмуни мазкур силсила суҳбатҳо омода ва пешниҳоди шумо мегардонем ва ёдрас мешавем ки гурӯҳҳои эҷодӣ ва техникии муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон барои инъикоси васеъи ин номинатсияи озмун дар ин ҷо кор ва фаъолият карда истоданд ва албатта шумо инро дар вақти пешниҳоди барномаҳо мушоҳида мекунед. ҳоло мо як суҳбати кӯтоҳе дорем бо яке аз иштирокчиёни ин озмун аз ноҳияи Рашт, Меҳроб Саймирхонов, хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 52. хуш омадед ба барнома. ташаккури зиёд. ман Саймирхонов Меҳроб, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 52 аз ноҳияи Рашт ҳастам. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, ман имрӯз иштирокчии даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат мебошам. ман ба ин озмун ба тайёрии ҷиддӣ омадам ва ман сараввал миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам, ки барои мо ҷавонон чунин озмунҳоро ташкил карданд ва мо метавонем дар чунин озмунҳо иштирок карда дониши худро сарфар диҳем ва ба ватан модари худ содиқона хизмат намоем. Меҳроб, соли аввал аст ки шумо дар ин озмун иштирок мекунед? Не, соли дуюм аст. бори аввал иштирок кардам, то даври амири шаҳрӣ омадам ва дар даври ҷумҳуриявӣ мутаассифона ҷой нагирифтам. яъне имсол боз тайёрӣ ҷиддитар шуд ва кӯшиш мекунед ки акнун сазовори як ҷои намоён шавед. умед ҳаст? бале. аз худ боварӣ доред? фикр мекунам боварӣ метавонад ки инсонро то андозае ба ана ҳамон қуллаи мурод бирасонад. он нафаре ки шуморо ба ин озмун омода мекунад дар мактаб ки аст? устоди ман ин Шеру Азарнигор мебошад, ки мо бо ҳамроҳии вай хеле тайёрии ҷиддӣ дида истодаем ва ба ин озмун ба тайёрии ҷиддӣ омадаем. чанд нафар аз ноҳияи Рашт ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хоҳад гирифт? 2 нафар. яъне аз ноҳияи Рашт 2 нафар намояндагӣ мекунанд дар даври ҷумҳуриявӣ. бале. Меҳроб, даврҳои гузаштаи озмун чӣ гуна сурат гирифтанд? чӣ тавре ки ҳамагон мо медонем, озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат хеле ҳам шаффоф мегузарад. дар даври якуми озмун ман сазовори ҷои аввал гаштам, дар даври дуюм ҳам сазовори ҷои аввал гаштам ва дар даври минтақавӣ сазовори ҷои дуюм гаштам ва ҳозир тайёрӣ ба даври ҷумҳуриявӣ. хуб, аз ин маълум мешавад ки бисёр ҳам фаҳмиш ва дарки хуби физика ва астрономияро доред, чун даврҳои ноҳиявӣ ва махсусан минтақавӣ хеле душвор аст ва омадан ба даври ҷумҳуриявӣ озмун худаш як ғолибият аст. на ҳар кас метавонад ки то ба даври ҷумҳуриявӣ ин озмун омада расад. ман ин ҷо мехостам вобаста ба фани физика каме бо ҳам суҳбат кунем. хуб мешуд ин ҷо вобаста ба махсусияти ана ҳамин фан барои мо ва бинандагон чанд сухане мегуфтед? 80% табиатро физика маънӣ дод мекунад. физика ҳам худаш маънии физика ҳам худаш ин табиат аст. физика тақрибан дар табиат 80%ро ташкил кардааст ва маънои физика ҳам ин худ табиат мебошад, ки дар тамоми дунё яъне дар равандҳои технология истифода бурда мешавад. шумо дуруст қайд кардед ки 80% физикаро табиат яъне маънӣ дод мекунад, яъне дар табиат ҳодисаҳои гуногун рух медиҳанд ва олимон пайваста кӯшиш мекунанд ки онҳоро омӯзанд. барои насли наврас ва кӯдакон низ ҷолиб аст донистани розҳои пинҳони табиат ва ин розҳо дар бештари маврид пеш аз ҳама дар фани физика кушода мешаванд. вақте ки кӯдакону наврасон нисбатан ба синфҳои болоӣ мерасанд ва фанҳои дақиқ махсусан физикаро мехонанд, дар бештари маврид вобаста ба мавзӯъҳои гуногуне ки вобаста ба табиат ҳастанд маълумотҳои гуногун мегиранд. ман ҷо як савол мепурсам аз шумо. худи ҳамин
فشار اتمسفری گفته شما چی را میفهمید؟ فشار این خودش اساسگذار این فشار خودی پاسکال به حساب می رود که فشار اتمسفری تقریبا با 760 میلیمتر ستونچه سیما برابر است. این را خودی پاسکال اثبات نموده است. اولین مراتب پاسکال از بلندی در تجربه خود تقریبا از بلندی 3 متر در یک ظرف شیشگین آب ریخی آن ظرف ترکید و سبب آن این هم فشار اتمسفری به حساب می رود. چطوری که ما میدانیم اتمسفری هوا نسبت به زمین خیلی هم فشاری بلند دارد و در اتمسفری هوا کمتر نفس کشی هم دشوار است. بنابر در هواپیماها هم مشاهده می شوند که در تیره‌های های هواپیما سوراخ‌ها گذاشته شدند که آنها برای نگاه داشتن فشار اتمسفری استفاده برده می شوند که آدمان می توانند یعنی آزادانه نفس کشند در داخل هواپیما. سلامت باشید. از این برمیاد که شما وابسته به موضوع مذکور معلومات کافی دارید. درباره قانون‌های نیوتن چی می‌دانید؟ چند قانون دارد؟ ایساک نیوتن 3 قانون دارد و باز یک قانون جاذبه عمومی جهانی را تشکیل کرده است. قانون‌های یکم نیوتن این اینرسیا، قانون دومش وابستگی بین ماسه و شتاب و قانون سومش تاثیر و عکس تاثیر میباشد. قانون جاذبه عمومی جهانی را چطوری که ما همگان میدونیم ایساک نیوتن در تگ یک درخت نشسته بود و به سر او یک سیب میزند و او به فکر خیال میرود که چرا سیب به زمین افتاد و وی این را میخواهد اثبات کند و از پی عملی شوی این کار میگردد و آن اثبات مینماید که زمین میدان جاذبه‌ای عبارت میباشد از میدان جاذبه‌ای. یعنی از این برمیاد که افتش اشیاها به زمین این از قوه عمومی جهانی جاذبه وابستگی دارد. سلامت باشید. ما دیگر از فیزیک از شما چیزی نمیپرسیم چون باوری حاصل کردیم که وابسته به این موضوع معلومات کافی دارید. ولی میگذاریم به بخش استرونومیا چون نامیناسیایی که اینها شما انتخاب کردید و در آن اشتراک دارید این نامیناسیای فیزیک و استرونومیا میباشد. وابسته به علم استرونومیا چی معلوماتی دارید؟ استرونومیا این یکی از قسمت‌های کلان فیزیک به حساب می‌رود که وی درباره سیاره‌ها، ستاره‌ها و گالاکتیک‌ها، جرم‌های آسمانی بیشتر یعنی درباره آن معلومات می‌دهد. واقعا درست قید کردید. رشد علم استرونومیا است که امروز آموزش آن باز هم ادامه دارد. عالمان جهان پیوسته کوشش می‌نمایند که تا با آموزش سیاره‌ها، ستاره‌ها، حتی گالاکتیک‌های نو روبرو شوند و آن را باز هم در علم جاری کنند. گرچند رازهای ناگشوده کائنات تا امروز خیلی زیاد دارد. اندیشه شما وابسته به برگزاری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت. این فروغ معرفت این آزمون میباشد که ما میتوانیم یعنی در فن‌های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی دانش خود را تکمیل داده برای رشد وطن عزیزمون سهم ارزنده خود را گذاریم. سلامت باشید. ما نیز باور داریم که شما با این مهارت و استعداد و دانشی که دارید در سمت از خود کردن علم‌های دقیق مخصوصا فیزیک و استرونومیا میتوان از شما در آینده یک جوان موفق یا یک متخصص موفق در ساحه فیزیک و استرونومیا را دید چون از دانش شما این برمی آید. ما برای شما موفقیت و کامیابی تمنا داریم. در انجام صحبت برای آن جوانان، برای آن نورسانی که شما را تماشا دارند چی توصیه ها میدهید؟ من به تماشابینان و همسالان خود توصیه دادنی هستم که آمده در این آزمون اشتراک کنند و دانش خود را سرقت دهند و برای رشد وطن عزیزمون سهمی خود را گذارند. بار دیگر ما با شما اظهار سپاس می‌نماییم که تلاش کردید، کوشش کردید تا به دور جمهوریوی آزمون آمدید و فرصت یافتید با ما یک صحبت کوتاه انجام دادید. برای شما، برای والدین شما از این منبر با آموزگاران شما اظهار سپاس می‌نماییم که تلاش کردند و شما را به این آزمون آماده کردند. تشکر.
бинандагони азизи телевизиони Баҳористон ёдрас мешавем ки дар идомаи силсила суҳбатҳо бо иштирокчиёни даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат айни ҳол мо суҳбате доштем бо Меҳроб Саймирхонов, хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 52 аз ноҳияи Рашт. хуб бинандагони гиромӣ, силсила суҳбатҳо албатта бо дигар иштирокчиёни озмун идома меёбад. хайр, саломат ва комёб бошед.